اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 6 سے 5 سے قال کہا یعقوب علیہ السلام نے یا بنیا اے میرے بیٹے۔ یا بنیا یہ محبت سے ابن ان کو کہا جاتا ہے، ایک بیٹا ہو تو اس کو محبت سے یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، اس کا معنی کیا جائے گا۔ لا تقصص مت بیان کیجئے گا رؤیا کا، رؤیا خواب کا اپنی، مخاطب ہے کیونکہ سیدھا تو اس لیے کہیں گے رؤیا کا اپنے خواب کو، اعلی اخواتی کا اپنے بھائیوں پر، فیقیدو پس وہ سازش کریں گے، پس وہ چال چلیں گے، وہ کوئی مکر کریں گے، وہ کوئی فریب کریں گے، لکا تیرے لیے قیدن کوئی سازش، کوئی چال، کوئی فریب۔ ان شیطان بے شک شیطان للانسانی انسان کے لیے عدو دشمن ہے، مبین کوئی ڈھکا چھپا نہیں، کھلا، مبین کھلا دشمن ہے، واضح۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طریقے سے یجتبی منتخب کرے گا، چنے گا، کا آپ کو، رب کا آپ کا رب، یعنی چن کر آپ کو پیغمبر بنائے گا، وَيُعَلِّمُ اور سکھائے گا، کا آپ کو، من تأویل الاحادیث احادیث خواب کو بھی کہتے ہیں، مطلق باتوں کے لیے عموم پر ہے، باتوں کا مطلب، وَيُتِمُّ اور وہ پورا کرے گا، نعمتہ اپنی نعمت کو، وعلیک آپ کے اوپر، وعلی آل یعقوب اور باقی یعقوب کی اولاد پر، کما جیسے، اتم اس نے پورا کیا، ہاں اپنی اس نعمت کو، اعلی ابوئی کا آپ کے والدین پر، من قبل اس سے پہلے، اور آپ کے والدین سے یہاں کون مراد ہے؟ والد صاحب تو یعقوب علیہ السلام ہے، کہا اس سے آپ کے دادا پردادا اوپر تک مراد ہے۔ ابراہیم ابوئی کی آگے وضاحت کر دی، ابراہیم و اسحاق، وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ہے۔ ان ربک بے شک آپ کا رب، علیم جاننے والا ہے، حکیم اور بڑی حکمت والا ہے۔ لقد البتہ یقیناً بے شک، کانا ہے، فی یوسف یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، وفی اخوتہ اور ان کے بھائیوں کے اس واقعے میں، آیاتن کئی نشانیاں، کن کے لیے؟ للسائلین پوچھنے والوں کے لیے، کیونکہ یہ صورت ایک سوال کے جواب میں بھی ہے تو اس لیے ان پوچھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اذ اب یہاں سے جب موسیٰ علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفسیر شروع ہو گیا۔ اذ جب، قالو کہا انہوں نے، بھائیوں نے، لا یوسف البتہ لام تاکید کے لیے جب زبر کے ساتھ اسم پر آ جائے یا عرب پر آ جائے، لقد یہاں پر بھی آئی ہے، یہاں پر بھی ہے، یقیناً یوسف علیہ السلام، واخوہ اور اس کا بھائی بنیامین، احب زیادہ محبوب ہے، الی ابینا ہمارے والد صاحب کو، منا ہمارے مقابلے میں، منا ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ حالانکہ ہم مضبوط جماعت ہیں، 11 بھائی ہیں، سب تکڑے ہیں، کماتے ہیں۔ اِنَّا بے شک، ابانا ہمارے والد صاحب، لفی لام پہ تاکہ یقیناً، فی ضلال مبین کھلی غلطی میں ہے، ضلال مانا یا غلطی کی ہے، مبین غلطی پر ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اقتلو اب فیصلہ کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو، او یا اطرحو ڈال دو، ہو اس کو، اردن کسی ویران زمین میں، یخلو خالص ہو جائے گا، لکم تمہارے لیے، وجہ ابیکم تمہارے والد کا رخ، تمہارے والد کی توجہ، وَتَكُونُوا اور تم ہو جاؤ، من بعدی اس کے بعد، قوماً صالحین نیک قوم، اس کے بعد نیک بن جانا۔ قال کہا، قائل کہنے والے نے، منہم ان میں سے، لا تقتلوا مت قتل کرو،
यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वअल्कू अगर कुछ करना ही है तो डाल दो, हूँ उसको, फी गयाबतिल जुब किसी अंधे कुएं में या किसी वीरान कुएं में, यल्तकित उठा लेगा, हूँ उसको, बाज़ु सय्यारा बाज काफले वालों में से कोई ना कोई, इन कुंतुम फाइलीन अगर तुमने कुछ करना ही है। एक मरतबा दोबारा तर्जुमा देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला कहा, याकूब अलैहिस्सलाम ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद साहब को ख्वाब सुनाई कि मैंने ख्वाब देखी है कि 11 सितारे और चांद सूरज यानी वालिदैन मुराद से वो मुझे सजदा कर रहे हैं, तो याकूब अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे, समझ गए कि अल्लाह पाक इसको मकाम और मर्तबा देगा, ये ऊंचा होगा, बाकी सब इसके सामने महकूम होंगे, मामूर होंगे। तो उन्होंने फौरन कहा, क़ाल या बुनैया, ए मेरे बेटे, ला तकसुस, कस्सा यकुस्सु, कस्सा यकुस्सु मुजाफ है, उससे नहीं कसी गए, कस्सा माजी, यकुस्सु मुजारे, कुस्सा कुस कुस्सु हमने अमर पढ़ा था, और ला तकसुस अमर एक उसमें ये भी आता है कि बगैर इदगाम के, ला तकसुस ला तंसुर की तरह मत बयान करना, रुया का, रुयन रुया कहते हैं ख्वाब को, रुया ख्वाब का, अपनी आला इख्वते का अपने भाई पर, इख्वतुन ये जमा है अखुन की, अखुन की दो जमाती हैं, एक इख्वतुन और एक इख्वानुन, इख्वान भी जमा है और इख्वतुन भी जमा है, अखुन की भाई का माना है। फयकीदू, फयकीदू कादा यकीदू, ये गिरदान हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी के ज़हन में हो, बा यबीउ अजवफ याई, काला यकूलो अजवफ भाभी थी, बा यबीउ से हमने पढ़ी थी अजवफ याई, फयबीउ फयकीदू, कादा यकीदू को माने तदबीर करना, कैदन मसदर है इसका, बयान जिस तरह आता है, तदबीर करना भी माना इसका आता है, साजिश करना, चाल चलना, फरेब करना, बस वो कोई चाल चलेंगे, कोई फरेब करेंगे तेरे लिए, कैदन फरेब करना, कोई चाल चलेंगे कोई खास। इन शैतान क्यों, शैतान लिल इंसान इंसान के लिए आदुव्व मुबीन खुला दुश्मन है, और शैतान उनको बरगला देगा, वो आपके खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर लेंगे। वकज़ालिका और इसी तरीके से, यजतबी इजतबा यजतबी इज्तिबान पढ़ा था हमने, इहतदा यहतदी इहतिदान, गिरदान बाब इफ्तियाल है, इजतबा यजतबी इज्तिबान, इहतदा यहतदी इहतिदान, अभी करीब करीब में ये गिरदान पढ़ी है हमने, यजतबी यहतदी की तरह, जिस तरह यहतदी यहतदियानी यहतदूना, तहतदी तहतदियानी तहतदूना, इसी तरीके से यजतबी यजतबियानी यजतबूना, तजतबी तजतबियानी तजतबूना, अजतबी नजतबी। जी, यजतबी का मुंतखब कर लेगा, चुन लेगा, का आपको, रब्बु का आपका रब, व युअल्लिमु अल्लमा युअल्लिमु तालीमन बाब तफील है, दूसरा बाब मजीद का, युअल्लिमु का सिखाएगा आपको, मिन तअवील, तअवील बाब तफईल का मसदर है, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, और अव्वला युअव्विलु तावीलन, तावील समझ मतलब, अल हदीसा बातों का, तो बातों का मतलब अल्लाह पाक आपको सिखाएंगे, तो उन बातों में ख्वाब भी शामिल है, तो ख्वाबों की ताबीर सिखाएंगे। और बाद मुफस्सिरीन इसका डायरेक्ट माना कर देते हैं, मिन तावील हदीस, ख्वाबों की ताबीर आपको सिखाएंगे। वायुतिम्मु, तो उमूम पर माना इसलिए कि आगे आएगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ को बड़ी समझ दी थी, जब बादशाह के सामने पेश हुए तो उधर मुकदमा अपना पेश किया, जब उनके सामने ख्वाब की ताबीर पेश करने के लिए आया तो उनको क्यों और मतलब समझा दिया। तो ये मिन तावील अल अहादीस, सिर्फ ख्वाबों की ताबीर नहीं, बातों का भी मतलब, क्या मतलब किस बात का क्या होना चाहिए। वयुतिम्मु, अतम्मा युतिम्मु बाबे फाल से है, अतम्मा युतिम्मु, अहब्बा युहिब्बु, ये दान पढ़ चुके हैं हम। वयुतिम्मु, युतिम्मु युतिम्मानी युतिम्मुना, तुतिम्मु तुतिम्मानी
तुतिम्मूना उतिम्मु नुतिम्मु अहब्बा युहिब्बु युहिब्बु युहिब्बानी युहिब्बूना तुहिब्बु की तरह युतिम्मु वो पूरा करेगा इत्माम करेगा नेमतहु अपनी नेमत को अलैका किस पर आपके ऊपर व अला आले याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम की बाकी औलाद पर भी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद फिर वो एक तसलसल अंबिया का चला है कमा जैसे अतम्महा उसने अपनी इस नेमत को पूरा किया था आला अबवै आपके वालिदैन पर तो आपके वालिदैन में से क्या है वालिद तो याकूब अलैहिस्सलाम है कहा नहीं उस ऊपर दादा परदादा नकड़दादा पूरे मिन कब्ल इससे पहले इब्राहिम इसहाक इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसहाक क्योंकि याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा थे इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके आगे जो है परदादा थे हजरत मूसा इन रब्बका बेशक आपका रब अलीमुन इल्म वाला है हकीम और हिकमत वाला है तमाम चीजें जानता भी है और सब चीजें अपनी हिकमत के मुताबिक हो रही हैं उसके लक़द यकीनन लाम और का दोनों जो है ये ताकीद के लिए यकीनन काना है फी यूसुफ यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में वहबती और उनके इस भाइयों किस्से में आयातुन एक निशानी नहीं कई निशानियां हैं इबरत के लिए लिस्साइलिन साइलुन साइलानी साइलूना इससे फाइल का सीगा है साइलीना साइलूना पूछने वालों के लिए इद जब क़ालू अब ये उनकी तदबीरें शुरू हो गई उन सब ने मिलकर कहा ला यूसुफ लाम ताकीद के लिए लाम पर जब जबर हो फेल पर आए इसम पर आए और या हरफ पर आए ये ताकीद के लिए होती है हाँ जमीर के साथ आ जाए तो फिर उस वक्त लाम जा रहा होगी जैसे लहू लहुमा लहुम हरफ जर के बारे में ना लहू लहुमा लहुमा हमने पढ़ा है वो जब जमीर के साथ आ जाए तो उस पर जबर होगी लेकिन इसम के साथ जब आ जाए तो उसके नीचे जेर होगी लिज़ैदिन लिल्लाहि लेकिन जमीर के साथ आ जाए तो उस पर जबर होगी क्योंकि जमीर के ऊपर लाम ताकीदिया नहीं आती वो सिर्फ हरफ पर आती है इसम पर आती है और फेल पर आती है जमीर पर नहीं आती ला यूसुफ अलबत्ता यूसुफ अखू और उसके भाई अहब्बु अहब्बा युहिब्बु इहबाबन बाबे फाल है ज्यादा महबूब है अहब्बा ज्यादा महबूब इला अबीना हमारे वालिद को ये इसमें तफजील है हमारे वालिद को मिन्ना हमसे वनहनु उस्वा हालांकि हम एक मजबूत जमात है इन्ना बेशक अबाना बेशक हमारे वालिद लफी ज़लालिम मुबीन खुली गुमराही में यह आयत पहले लेवल में गुजर चुकी है उक्तुलू अमर का सीगा उक्तुल उक्तुला उक्तुलू और ता पर पेश है इसलिए हम उक्तुलू हमजा पर पेश पढ़ेंगे जब यूसुफ यूसुफ आओ या आओ जहां पर भी आते हैं इसके माने या इतराहू डाल दो तारा हयात रो मानो तो फेंकना डाल देना फेंकना इसका माना तरह माना फेंकना इतराहू फेंक दो हु उसको अर्जन किसी भी जमीन में वीरान जमीन में यखलु खला यखलु दायदु की तरह नाकिस से वावी है यखलु इससे वो अज़फ हो गया ये जवाब अमर है उक्तुल और इतराह ये अमर है और ये ज़हन में बात रखिएगा बार बार इसको रिपीट भी हम करेंगे अमर के बाद जब मुजारे आ जाए इसको जवाब अमर कहते हैं कि भाई क्यों कत्ल करो या क्यों उसको फेंक दो जवाब अमर ये है कि उसका वजह यह है रीजन कहें जवाब अमर कहें कि आपके वालिद साहब की तवज्जो आपके लिए खालिस हो जाएगी तो जब अमर या नहीं के बाद अमर या नहीं के बाद मुजारे आ जाए तो उस पर भी जज्म आएगी तो इसी जज्म की वजह से यहाँ वाव को अज़ब कर दिया इसमें था या खुलू वाव को अज़ब कर दिया या खुलू खाली हो जाए लकुम तुम्हारे लिए वजह अबीकुम तुम्हारे वालिद साहब का रुख तुम्हारे वालिद साहब की तवज्जो तो खला यखलू गिरदान ज़हन में रखिएगा खला खलाया खला खलावा खलाउ खलाउता खलाउतमा और मुजारे यखलू यखलुआनी यखलूना यदउना की तरह दायदु की तरह पूरी किताब व तकूनू और तुम हो जाओगे यहाँ भी असम तकूनूना नून यहाँ से भी गिर गई इसी वजह से कि ये अमर के बाद आया मिन बाद इसके बाद कौमन सालिहीन कहा कि उसके बाद तौबा इस्तिगफार करके नेक बन जाना कौला तो कहा कायलुन उनमें से कौला कहा कहने वाले ने कायलुन ये फाइल का सीगा काला से मिनुम उनमें से ला तक़तुलू मत कत्ल करो नहीं का सीगा ला तक़तुलू यूसुफ वल्कू और अगर कुछ और डाल दो अलका युल्की इल्काअन अलका युल्की इल्काअन बाबे फाल से नाकिस से यही है बाबे इफ़ाल से
اوحا یوحی ایحان، اوسا یوسی ایسان، اس کی گردانہ پڑھ چکے ہیں. القا یلقی القان، باب فعال سے ناقص سے آئی ہے. القو امر ہے. القی القیا القو. اوسی اوسیا اوسو، ڈالو ہو اس کو فی غیابت الجب، کسی ویران کنویں میں، کسی اندھے کنویں میں. یلتقط، پھر یہ ساکن ہوا اس لیے کہ یہ امر تھا. القو ڈالو، لا تلقتلو نہیں تھا امر، اور نہیں کے بعد مضارع مجزوم ہو جاتا ہے، جزم آتی ہے. یلتقط اٹھا لے گا، لے جائے گا وہ اس کو، بعد السیارہ کوئی قافلے والا، ان کنتم فاعلین اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.